अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं उनका बहुत खैर मकदम। आप लोगों की राय भी मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जवाब भी ज़रूर दूँ, अलबत्ता कभी कभी ज़रा ताख़ीर हो जाती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोगों के बराह रास्त टेलीफोन सुने और उनके जवाब दिए। तो एक कॉलर ने वज़ीर आज़म से ये पूछा कि मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात यानी रेप के जिनसी वाक़यात बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जो रेपिस्ट है यानी जो रेप करने वाला है उसको सरेआम फांसी क्यों नहीं दी जाती। तो वज़ीर आज़म ने बराह रास्त इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता उन्होंने मुल्क में जिनसी तशद्दुद बढ़ने या रेप के वाक़यात बढ़ने के असबाब के बारे में कुछ ये कहा। इस सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। आप माशरे के अंदर लोगों को यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फांसी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। मैं जब 18 साल का पहली दफ़ा बरतानिया गया तो वो माशरा ऐसा नहीं था जो बन गया बाद में। वहां शुरू हो रहा था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जैसे जैसे वहां फांसी बढ़ती गई, पहले अडल्ट्स ओनली फिल्म्स होती थी, फिर वो अडल्ट्स ओनली फिल्म का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आम फैलना शुरू हो गया, फिर वो मीडिया पे आना शुरू हो गया। तो हुआ उससे क्या, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा उनकी फैमिली सिस्टम पे। जब मैं गया था तो 1 तलाक होती थी 17 शादियों में, आज वहां 70% तलाक हो गई है और बढ़ती जा रही है। हमारे जब दीन में कहा गया है कि ये चीजें अपने ये जो पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना और अपने माशरे को प्रोटेक्ट करना इन चीजों से। खानदानी निज़ाम कायम रहना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय, दो राय हो ही नहीं सकती। मगर ये खानदानी निज़ाम यानी फैमिली सिस्टम किस कीमत पर कायम रहना चाहिए या रह सकता है, इस बारे में मुझे एक लड़की जिसे तलाक हो गई थी उसने ये बताया कि उसने तलाक से पहले कई मर्तबा अपने वालिदैन और अपने शौहर के वालिदैन से भी ये शिकायत की कि ये मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, ये मुझे मारते हैं, आप लोग इन्हें समझाइए। तो मुझे दोनों ने यानी शौहर के वालिदैन ने भी और मेरे वालिदैन ने भी ये जवाब दिया कि जब शौहर के सामने ऊंची आवाज़ में बोलोगी तो वो हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा। बिलाखिर उस लड़की की तलाक हो गई। तो मोहतरम वज़ीर आज़म, तलाक की शरह बढ़ने की वजह अमूमी तौर पर मर्द के रवैये होते हैं, फुहाशी या बेपर्दगी नहीं। बेपर्दगी को जिनसी इस्तेहसाल या जिनसी तशद्दुद का एक सबब बताना बिल्कुल यूं है जैसे कि मुजरिम तो कसूरवार नहीं है, जिसके साथ जुर्म हुआ है वो कसूरवार है या जिम्मेदार है। बहुत बरसों पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बेवा अपनी जवान बेटी और छोटे बेटे के साथ एक घर में तन्हा रहती थी। वो लोगों के घरों में कामकाज करती थी और उसने अपनी बेटी को कभी घर से नहीं निकलने दिया। एक मर्तबा माँ बीमार हो गई और इतनी बीमार कि वो बेहोश हो गई और कोमे में चली गई। तो वो खुद जिस डॉक्टर के पास जाया करती थी यानी वो माँ, वो वही मोहल्ले का डॉक्टर था। तो उसकी बेटी ने उसी डॉक्टर को घर पर बुलवाया अपनी माँ को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर आया और उसने दवाई लेने के बहाने छोटे भाई को तो बाहर भिजवा दिया और फिर बेटी के जिस्म से अपने इलाज की कीमत वसूल की और मुसलसल करता रहा, मगर माँ होश में ना आ सकी। माँ के मरने के बाद बेटी के पास रहने के लिए या सर छुपाने के लिए कोठे के सिवा कोई कोठरी नहीं थी। ये महज कहानी नहीं, ऐसी हकीकतें हमें जा बजा बिखरी नजर आती हैं। बहुत बरसों कबल मैं लाहौर के शाही मोहल्ले में गई तो वहाँ फैसलाबाद से आने वाली एक नौजवान बच्ची की कहानी सुनकर मैं बिल्कुल कांप कर रह गई।
میں نے اس بچی سے یہ پوچھا کہ تم ابھی نوجوان ہو اور خوش شکل بھی ہو، تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، کہیں اور بھی تو نوکری کر سکتی تھی۔ تو اس بچی نے مجھے بتایا کہ میں کچھ پڑھی لکھی نہیں ہوں، مجھے کبھی ماں نے اسکول وغیرہ میں داخل نہیں کروایا تھا، تو میں ایک گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بیگم صاحبہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی تو ان صاحب نے، گھر کے صاحب نے مجھے ریپ کیا اور کئی مرتبہ ریپ کیا، اور اس کے بعد میری ہی شکایت کر کے مجھے اپنے گھر سے نکلوا دیا۔ پھر اس لڑکی نے بتایا کہ میں نے بہت سے گھروں میں کام کرنے کی کوشش کی تو مجھے دیکھتے ہی وہاں کی بیگم صاحبہ اور بی بی یہ کہتی تھی کہ ہم تم جیسی جوان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتے، تم لوگ شوہروں پر، گھر کے مردوں پر ڈورے ڈالتی ہو۔ یہ ہے آپ کا سماج جو ایک کمزور لڑکی کو، بچی کو سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ نہیں دے سکتا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بے پردگی کی وجہ سے مرد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ نہیں، مرد طاقت کے نشے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتے، نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ انہیں کبھی یہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ عورت کا ریپ مرد کا ہتھیار ہے، طاقت کا مظاہرہ ہے۔ سنیے یہاں لندن میں مقیم ماہر نفسیات ڈاکٹر ضیاء علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ریپ ہمیشہ سے استعمال کیا گیا ہے ایز اے ٹول آف پاور ٹو شو ڈومیننس۔ یہ کانکرنگ آرمیز نے کیا، اور ہم ویریس کلچرز میں دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے پاکستانی کلچر میں دیکھتے ہیں کہ ریپ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے آن اے ریگولر بیسس۔ ریپ جو کرتے ہیں ان کے اندر بہت سارا ان کی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ان میں بہت نفرت ہوتی ہے عورتوں کے لیے، بہت سارا غصہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے، ان کے اندر بالکل سے بھی کوئی ایمپتھی نہیں ہوتی عورتوں کے لیے، اور ان کے اندر نارسسزم ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ریپسٹ جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: اپورچونسٹک، جو جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ریپ کر دیتے ہیں; سیڈسٹک، جو تکلیف دینے کے لیے کرتے ہیں اور ان کو اس سے سیکشول گریٹیفیکیشن ملتا ہے; اور ونڈکٹیو وہ ہوتے ہیں جو بدلے کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں اور بدلے کے طور پہ ریپ کرتے ہیں۔ ریپسٹ جو ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ سیکشول گریٹیفیکیشن اس میں ملتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں ریپ کر کے۔ جو متس ہیں ریپ کے بارے میں کہ عورت نے رات کو نکلی تو اس لیے ریپ ہو گئی، یا کپڑے جو ہے تھوڑے سے ریویلنگ پہنے تو اس لیے ریپ ہو گئی، یہ سب بیکار باتیں ہیں، غلط اصطلاحاتیں ہیں یا متس ہیں ریپ کے بارے میں۔ اور میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ریپ ایک کرمنل ایکٹ ہے اور اس کی رسپانسبلٹی ریپسٹ پہ ہوتی ہے، نہ کہ ریپ ہونے والے پہ ہوتی ہے، نہ کہ وکٹم پہ ہوتی ہے۔ یہ تھے لندن میں مقیم ماہر نفسیات ڈاکٹر ضیاء علی۔ اور ریپ صدیوں سے طاقت کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ پڑھا اور سنا، اور آپ لوگوں نے بھی یہ سنا ہوگا کہ قبل از طلوع اسلام بیٹی کی پیدائش کے بارے میں سنتے ہی باپوں کے چہرے سیاہ پڑ جایا کرتے تھے۔ پھر ہم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا کہ عرب کے کچھ قبائل میں یہ رواج تھا کہ وہ بیٹی پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ قبائل میں لڑکیوں کو کیوں زندہ دفن کر دیتے تھے؟ کیونکہ اس زمانے میں جنگ و جدل معیشت کا ایک اہم حصہ ہوا کرتی تھی، اور جنگ کے بٹوارے میں عورتیں اور لڑکیاں بھی مال غنیمت کی طرح تقسیم کی جاتی تھیں۔ اسی لیے کچھ قبائل لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا کرتے تھے۔ زندہ دفن ہو یا زندہ غلامی میں زندہ درگور ہو، عورت کی زندگی پر، جسم پر ہمیشہ مرد کا اختیار رہا۔ یہ سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں ہر دور میں جاری رہا، یہاں تک کہ جدید جنگوں میں بھی عورت کا ریپ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دوسری عالمی جنگ میں کوریائی عورتوں کو برسوں جنسی غلامی میں رکھا گیا، اور پھر دور کیوں جائیے،
क्या साबिका मशरक़ी पाकिस्तान में औरतों का रेप नहीं हुआ? सदियों से पिसती हुई औरत जब अपनी जिंदगी और अपने जिस्म पर इख्तियार के लिए सड़कों पर आती है तो जालिमीन और मुनाफिकीन उसके मार्च को रंडी मार्च कहते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में रंडी गाली है। मैं तो ये समझती हूँ कि रंडी पैदा नहीं होती, बनती है। उसे पैदा किया जाता है तो उसे बनाने वाले, पैदा करने वाले शुराफा को खुद भी उसी सफ में खड़ा होना चाहिए। वजीर आज़म साहब, काश आप सोशल मीडिया पर कौम के जुनूनियों का रद्द अमल देखें। एक शख्स कहता है कि बेपर्दा औरतों को सरेआम जूते मारने चाहिए। खुद को मुसलमान कहने वाला, मुसलमान होने का दावा करने वाला एक शख्स कब्र से निकालकर 50 औरतों की लाशों के साथ रेप करने वाले का जवाज ये ढूंढ रहा है कि उसने यकीनन कहीं फुहाशी देखी होगी, बेपर्दगी देखी होगी और इस तरह ये गंदगी उसके जहन में बैठ गई होगी। कितनी सदियों का एक कर्ज है जो हमें अज़्म हिम्मत के सदक़े चुकाना है। अब जहल के पर्वतों को झुकाना है, अब झुकाना है। अब राह मुश्किल सही, मुस्कुराना है, अब मुस्कुराना है। अब ताकि ये रोशनी का सफर जिंदगी की तरफ यूं ही जारी रहे, जिंदगी की तरफ यूं ही जारी रहे। वजीर आज़म साहब, कभी सोचिएगा कि आपने अनजाने में औरतों के खिलाफ उस आग को भड़का दिया है जो औरतें सदियों से बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग का बयान औरतों के खिलाफ जराइम को और हवा देगा। बस आज का कॉलम में यहीं तक। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि पूरा कॉलम सुनने के बाद अपनी राय दीजिएगा। इजाज़त दीजिए।